بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15 اگست ہے، خوشی کا دن ہے، یوم آزادی ہے۔ آج کے اس حسین موقع پر اور یوم آزادی کے اس خوبصورت موقع پر تمام اہل وطن کو، دیش واسیوں کو، دوست و احباب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے خالق اور مالک سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ ملک خوب آگے بڑھے، ترقی کرے، اور جو طاقتیں ہمارے اس ملک کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، فرقہ واریت کو جنم دینا چاہتی ہے، دیش واسیوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنا چاہتی ہیں، ایسی ذہنیت اور ایسی طاقتوں سے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ آج کے اس خوبصورت موقع پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب انگریز پورے طور پر ہمارے اس ملک پر قابض ہو گئے، 1857 کے بعد باضابطہ پورا ملک غلام بن چکا، اور وہ جھنڈا جو لال قلعے پہ لہرا رہا تھا وہ جھنڈا اتار دیا گیا، اور انگریزوں کا جھنڈا جب لگا دیا گیا، یعنی پورے طور پر یہ ملک غلام بن چکا، تو انگریزوں نے 3 پالیسیوں پر بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل کیا ہے۔ سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا وہ یہ کیا کہ ہندوستانیوں کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا رعب، اپنا دبدبہ جمانا چاہا۔ جو لوگ بھی ان کے راستے میں مزاحم بنے تھے ان سے بدلہ لینا چاہا، اور ظلم و زیادتی کی ایسی تاریخ رقم کی جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ ظلم اور زیادتی کی کوئی ایسی شکل نہیں چھوڑی جو ان کے سمجھ میں آئی اور پھر اس کا مشق نہ کیا گیا ہو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، تاریخ سے واقفیت ہونی چاہیے کہ سینکڑوں سے زائد گلی کوچوں پر موجود درختوں میں پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے۔ جو کوئی مسلمان نظر آتا، عالم نظر آتا، اسے پکڑا جاتا، ہاتھی پہ بٹھایا جاتا، پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال کر ہاتھی کو آگے بڑھا دیا جاتا۔ جگہ جگہ توپ نصب کر رکھے تھے، توپ کے منہ میں کسی عالم کو پکڑا جاتا یا جو عالم کی طرح نظر آتا اسے پکڑا جاتا، توپ کے منہ میں باندھا جاتا اور پھر توپ کو داغ دیا جاتا۔ انجام کیا ہوتا آپ کو معلوم ہے، اس کا پورا جسم بوٹیاں بوٹیاں بن کر، اور پھر اس کے بدن میں اور رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہوتا وہ پوری فضا میں بکھر جاتا، اور زمین کے اوپر جب خون گرتا اور بوٹیاں گرتی تو ایسا لگتا کہ آسمان سے گوشت کی اور بوٹیوں کی بارش ہوئی ہے، خون کی بارش ہوئی ہے، چھینٹیں زمین کے اوپر پڑتی اور گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں ہو کر بہت دور تک پھیل جایا کرتی۔ اسی طریقے سے ایک ایک مرتبہ میں 40 علماء کو جلتی ہوئی آگ میں، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا، سور کے کھالوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال دیا جاتا اور گولیوں سے نشانہ بنایا جاتا۔ مختصر یہ کہ ظلم و جبر بہت زیادہ کیا گیا، پریشان کیا گیا، تاکہ ہندوستانیوں کے دلوں میں ہمارا خوف جم جائے، ہمارا رعب و دبدبہ قائم ہو جائے، اور بہت زمانے تک اس ملک کے اندر ہماری حکمرانی ہو سکے۔ ایک کام تو ان انگریزوں نے، ان شاطر دماغوں نے یہ کیا، اور دوسرا کام یہ کیا کہ جو مسلمان بادشاہ تھے جنہوں نے اس ملک کو آگے بڑھانے میں ہر اعتبار سے اور یہاں کی معیشت مضبوط کرنے میں، اتحاد اور اتفاق قائم کرنے میں، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنے میں اہم رول ادا کیا، اور جن کے دور حکومت میں انگریز اپنے بالوں پر نہیں نکال سکے، ایسے عادل اور انصاف پرور مسلم حکمرانوں کو خوب بدنام کیا، ان کی تاریخ مسخ کی اور ان کی شبیہ خراب کی، اور غلط سلط من گھڑت واقعات ان کی طرف منسوب کر کے اہل وطن کے ذہنوں کو خراب کیا گیا، تاکہ یہاں والے مسلمان بادشاہوں سے اور پھر مسلمانوں سے متنفر ہو جائے، اس لیے کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ ہمارا یہ ملک اگر ہم سے کوئی چھین سکتا ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ تو دیگر اقوام کے ذہنوں میں نفرتیں پیدا کرنے کے لیے مسلمان بادشاہوں کی تاریخوں کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے ان لوگوں نے بڑی مضبوطی کے ساتھ پیش کی، اور
तीसरा काम जो उन लोगों ने किया वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की, जो बड़ी मशहूर पॉलिसी है। मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर, जबान के नाम पर और जाति के नाम पर मुख्तलिफ हैसियतों से यहाँ के लोगों को बांटने का काम किया, दिलों में नफरतें, अदावतें पैदा करने का काम किया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये लोग आपस में मिल गए, मुत्तहिद हो गए तो इनकी ताकत बन जाएगी और फिर यहाँ पर हमारा कदम जम नहीं पाएगा, हम हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन लोगों ने नफरतें पैदा करनी शुरू की मुख्तलिफ एतबार से। तो ये 3 पॉलिसियां थी। तारीख पढ़ने से अंदाजा होता है कि इन 3 रुख पे उनकी मेहनतें बहुत ज्यादा हुई। सबसे अव्वल नंबर पर अपना खौफ, रौब और दबदबा जमाना चाहा हिंदुस्तानियों के दिलों पे। दूसरे नंबर पे मुसलमानों को बदनाम किया गया, मुसलमान हुक्मरानों को जालिम और जाबिर की हैसियत से पेश किया गया। नंबर 3, लोगों के दिलों में नफरतें पैदा की गई ताकि ये लोग मुत्तहिद ना हो सके, इनकी ताकत मुनज़्ज़म ना हो सके। ये 3 काम बड़ी मजबूती के साथ उन अंग्रेजों ने और शातिर दिमागों ने किया। आज हिंदुस्तान का जो मंजरनामा है और हिंदुस्तान की जो सूरत हाल है, हर नजर रखने वाला ये अच्छी तरह जान सकता है कि यही 3 पॉलिसियां आज के दौर में भी इख्तियार की जा रही हैं और इन्हीं 3 पॉलिसियों पर बड़ी मजबूती के साथ अमल दरामद हो रहा है। नंबर 1, अक़लियतों के दिलों में, बिलखुसूस मुसलमानों के दिलों में खौफ व हरास पैदा करने की कोशिश की जा रही है। आज के दौर में भी मुसलमानों को दहशतगर्द की हैसियत से, जालिम और जाबिर की हैसियत से पेश किया जा रहा है। नंबर 3, नफरतें आज भी बांटी जा रही हैं, अदावतें आज भी पैदा की जा रही हैं ताकि हिंदू मुस्लिम और यहाँ जो मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग, मुख्तलिफ धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं, एक जगह जमा ना हो सके, मिल ना सके, आपस में मुत्तहिद ना हो सके। इसलिए आज के इस हसीन मौके पर, यौम आज़ादी के खूबसूरत मौके पर मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहला पैगाम यह है कि जिस तरह हमारे आबा व अजदाद अंग्रेज़ों के जुल्म व इस्तिबदाद से, उनके डराने और हरासा करने से डरे नहीं, खौफ नहीं खाए, आज हमें भी वो अज़्म, वो हौसला पैदा करना चाहिए कि हम भी नहीं डरेंगे, खौफ नहीं खाएंगे। हर जुल्म और ज़्यादती का मुकाबला करने के लिए हमें भी तैयार रहना पड़ेगा। उन लोगों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को आज़ाद कराया, लेकिन आज हमें इस मुल्क को इस तरह की पॉलिसियों से आज़ाद कराने का आज के इस खूबसूरत मौके पर अज़्म लेना होगा। नंबर 2, अंग्रेजों ने ये पॉलिसी इख्तियार की थी कि हमारी शबीह, हमारी तारीख बिगाड़ी गई और आज तक बिगाड़ी जा रही है, मुसलमान को गलत हैसियत से पेश किया जा रहा है। ऐसे मौके पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी तारीख से वाकिफ हों, अपनी तारीख को पढ़ें, मुस्लिम हुक्मरानों की तारीख को पढ़ें और फिर हम ऐसे मौके पर नफरत के बजाय मोहब्बत को बांटें, अदावत के बजाय अमन का और प्यार का संदेश दें और फिर कौम को अपनी तारीख बताएं और अपनी खिदमत के जरिए से और अपने अखलाक के जरिए से, अपने कैरेक्टर के जरिए से हम बताएं और ये साबित करें कि हम वो नहीं हैं जिस तरह हमें पेश किया जा रहा है, बल्कि हमारी पहचान खिदमत है, हमारी पहचान अच्छे अखलाक हैं, हमारी पहचान अच्छे कैरेक्टर हैं, हमारी पहचान इत्तिहाद है, इत्तिफाक है, प्यार और मोहब्बत और इंसाफ है। नंबर 3, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आज भी अपनाई जा रही है। ऐसे मौके पर नफरत और अदावत के सौदागरों की बातों में न आकर हमें आपस में मुत्तहिद रहना चाहिए, हमें आपस में मुत्तफिक रहना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि हमने इस मुल्क के खातिर क्या कुर्बानियां दी हैं, हमारे पुरखों ने, हमारे उलमा ने और हमारे मुजाहिदीन ने
किस तरह की कुर्बानियां दी हैं। मौका नहीं है और मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, वरना मैं आपको बताता। मुख्तसर ये कि जब हम तारीख पर नजर डालते हैं, आजादी की तारीख पर, तो हमें साफ नजर आता है कि हमारे पुरखों ने, आबाओ अजदाद ने, उलमा ने इस मुल्क को आजाद कराने के खातिर इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी खून बहा हैं कि अगर इंसाफ के साथ कहा जाए तो दीगर अक़वाम ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। लेकिन ये एतमाद, ये हौसला हमें उस वक्त पैदा होगा जब हम अपनी तारीख को जानेंगे और अपने हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे। वरना फिर जो इस तरह के मौके में चंद नाम बताए जाते हैं और चंद नाम ज़बानों पर आते हैं और स्कूली निसाबों के अंदर मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से चंद ही नाम रखे गए हैं, हमारे लोग भी उन्हीं चंद नामों को जानते हैं और इस मौके पर भी मुस्लिम स्कूलों के अंदर भी वही चंद नाम लिए जाते हैं और फिर बोले जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर हमारी सूरत हाल यही रही तारीख से नावाकफियत की, तो याद रखिए हम ज़हनी तौर पर इस मुल्क में गुलाम बनकर रह जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तारीख को पढ़ें, जंग आज़ादी की तारीख को पढ़ें, ताकि पूरे अज़्म के साथ, पूरे हौसले के साथ, पूरे एतमाद के साथ हम ये बात कह सकें, हमारी नस्लें कह सके कि इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर और यहाँ के एक एक हिस्से पर हमारा भी उतना ही हक है जितना हक किसी और कौम का है, जितना हक किसी और धर्म के मानने वाले का है। एक बार फिर मैं आप सबको दिल की गहराई से यौम आज़ादी की मुबारकबाद